Jesus was visiting to his native place in Nazareth, and it was Sunday. He was preaching in the synagogue, and people were amazed of the way he teach and his mighty deeds. And they began to question, is he not a carpenter, a son of Mary? Naaba diri iyang mga igsuon, nga naaman diri. Og si Jesus nakasabot sa ilang ginauna og ilang gipanulti. Og niingon siya nga wala gayoy propeta sa iyang kaugalingong lungsod. Today also we celebrate the feast day of Saint Agatha. Saint Agatha she's a venerated saint by the East and the Western and Eastern Catholic. She lived in 230 somewhere, 230 AD. Og usa siya ka noble and a wealthy woman in Sicily, Italy. Pero ang Christianity during that time, wala pa kayo na-spread sa entire Roman Empire. Naisa ka governor nga nakaangay sa iya. But she made a vow of virginity. O wa po siya nitumpang sa governor, and she ended up being arrested and being imprisoned, and she was beaten and brutally tortured. In fact, one of ang iyang private parts sa iyang body, iyang tutoy, ginatanggal. O daghan pa kayo nga mga brutal kaayo nga torture nga gibuhat sa iya just for her to deny her Jesus. Just deny Jesus and she will be free. But she didn't. Maigsoon, ang mga katawhan sa Nazareth, they doubt and didn't have faith with Jesus. But this young lady who gave her life to Jesus, that even to the point of death. Atong nabasa itong first reading gaya na nindot kayo. Let me just go back to that. First reading, St. Paul. It's not St. Paul, but it's a letter to Hebrew. And by the way, the Hebrew, wala na siya clear. Sa tanan nga mga sinulat sa Bible, only the book of Hebrew, dili clear kinsay author. Some say it's St. Paul, but it cannot be proven. It says here, brothers and sisters, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding blood. You have also forgotten the exhortation addressed to you as children. It says, my son, do not disdain the discipline of the Lord. Insa kita sa itong papangalagad sa Ginoo, wala pa ta niabot sa point nga atong ipatulo o iula ang atong dugo. Naapa ta sa punto nga gidisiplina pa ta sa Ginoo. Tungod kay disiplinahon gid sa Ginoo ang iyang gihigugma samang ang amahan, kung ang iyang anak gina-prepare niya for something big, iya gid na i-mold through discipline. Example, ang usa ka boksingero, kung gusto gid nimo nga ma-world champion, sayo pa lang sa kadlawon, mag-practice na ka, ang imong diet, imong bantayan, matulog ka og sayo, dili ka magburdo-burdo. Naay intense nga training and discipline. Kung kita diri sa iglesia, gidisiplina ta sa Ginoo nga mag-attend ta og daily mass, mag-attend ta og workers, mag-attend ta og midweek, mag-attend ta og mga prayers. Why? Because God is preparing for us for something great. Pero kung gamay ra ang tawag nga ipabuhat sa Ginoo sa imo, pwede ra nang once a week lang. Simba lang. Ingko diha uli. But why are we here? Why we are here? Ngano man nga ato manggi Fords, Mindanao Fords, kanang imo bang gipurga, imong gihulma, gipugos nimo hulma imong kagulingon to the image of Jesus. Why? Because God is preparing great things for us to do.
naay ipabuhat ang Ginoo sa ato nga dako nga buluhaton. So ang dako nga disiplina gina-impose lamang siya sa usa ka dako nga buluhaton. Pero kung walay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi, pwede na tayo pasabdan sama sa usa ka mahan nga ngano ako ba disiplinawon akong anak? Pasabdan nila ko ning kuan. Mabuhi, maburdo-burdo na sa iyang kinabuhi, siya na'y bahala. But no. God is preparing something great for us to do. Why? Because He allows us to go through this rigid discipline. And He only imposed that to those whom He loved. And God loves us so much. In fact, ang atong disiplina gali wala pa gali sa point according to the writer of Hebrews, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding blood. Wala pa ta nag-ula og nagpatulo sa atong dugo nga re. But there will be times na ay panahon gayud, and be ready nga to the point of death we really have to prove our love for Christ. Like Saint Agatha. Sa diyang gitorture siya si kuan siyang tutoy, daghang siya sa lawas, Saint Peter appeared to her according to tradition, and she was healed very fast. Ayon din ang iyang mga wounds. Although she really died in prison and dato nga persecution, but ang iyang mga wound na ulian ura mismo. But following day, another day, lain na sa torture. O namatay siya sa torture. And she was shedding her blood, but she didn't deny Jesus. Because of her vow. Tungod sa iyang saad ni Ginoong Jesus. And I believe ikaw ako may suod na tayo mga saad sa Ginoo. The question is, are we willing to stand of the promises we gave before God? Andam bata nga atong tindugan o barugan ang atong mga saad sa Ginoo, even to the point of shedding your own blood, even to death itself. Mayon nga, di lang ng death, Father, di naman nauso karon. Pwede ra gudan mo ilaron ang yawa, mayon nga, sige, dinay na ko si Christ, pero pagkataon-taon ako na sang kuang balik. Di ba ka ng maro-maro nga style ba? Ngano magid magpakamartir man yun. But you will not influence. Kung ikaw paling-paling nga Kristohanon, you don't have a good marks. Wala kay maayo nga mga steps that the following generation will look unto and would follow. May son, dako pa kayo ang trabaho nato. But we need to stand sa atong pagtuo. Not that like people of Nazareth, nga did not doubt about Christ, but like Saint Agatha, that to the point of death, she stood firm because of her faith and her promise to God. Kita natin mga promise sa Ginoo, I believe. Gidisiplina ta sa Ginoo, o we resist sin. We resist sin. May soon, ang pinakadako nga temptation is sin. May nga pader wala naman ang sin. Karon dili naman na isyo kay pagkamatyan. No. Testingi gali pagpakasala, di ba? Tugpa ka sa impierno. It's not about kaning ginadlok ta, no. It's about justice. Because God is justice, God is love. And His love, ang iyang dako nga gugma sa ato, dili na to angay bugal-bugalan. Amen. Please stand.